गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज होछि मार्च 3 गुरुवार। तो चलନ୍ତୁ जानिबा आज दिनर टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता भीतर रहिछि सुभद्रा योजना टंका मिलिबो कोन एक आसी एक बड़ खबर आ कमिला एलपीजी गैस दर। तो चलନ୍ତୁ जानिबा ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरि थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जादरा जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो चलନ୍ତୁ आउट न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर पकाउ। उपर महा सुना दर वर्ष शेष को लाख टंका छुईब सुनार संभावना। देश में सुना मूल्य रकेट बेगर बढ़िबार लगी। बुधवार यह सर्वकालीन स्तर में पहुंची लाई। आज भुवनेश्वर में 10 ग्राम पिछा 24 कैरेट सुनार मूल्य 91,350 टंका सर्वकालीन स्तर में पहुंची। पूर्व यह 89,164 टंका थिले। चलित वर्ष एपर्यंत सुनार मूल्य 14,953 टंका महंगा है। आज रूपार मूल्य केजी प्रति 1,14,000 रही। पूर्व यह 1,0892 टंका थिला। तेबे वर्ष आरंभ एपर्यंत रूपार मूल्य 13,624 टंका वृद्धि पाईगला। 2024 रे रूपार मूल्य 12,810 टंका महंगा होइथिला। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन पक्षर एही सूचना दिया जायछि। सुनार मूल्य वृद्धि पछर अनेक कारण रहिछि। ट्रम्प अमेरिका राष्ट्रपति हेबा पर भू राजनीतिक उत्तेजना वृद्धि पाइछि। डॉलर तुलना रे टंका दुर्बल हेता जोगु सुनार मूल्य महंगा हेबा लागिछि बोली जणा पड़िछि। आपनक शहर रे केउ मूल्य सुना रूपार मूल्य रहिछि ता कमेंट करि निश्चय जणांतु। कमेंट कला बेले आपनक शहर और जिल्लार नाम मध्ये निश्चय कमेंट करि जणांतु। परवर्ती खबर प्रति पंचायत रे खोलिबो पोषण केन्द्र सूचना देले जोगाण मंत्री। प्रति पंचायत रे खोलिबो पोषण केन्द्र। गृह रे जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र को सूचना से कहछन्ती जे 3 मास मध्ये आरंभ होबो कार्य। सब्सिडी गहम डाली चीनी चावल आदि मिलिबो। गुजरात एवं दिल्ली मॉडल रे ओडिशा हेबो पोषण केन्द्र। ए नै कोनोसी विधिबद्ध घोषणा होनथबा बेले मुख्यमंत्री को सह आलोचना चलथिबा बेले कथा पूर्वक कहले जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। परवर्ती खबर जियो यूजर मानक पई गुड न्यूज बढ़ाइला एही दमदार ऑफर र वैलिडिटी। जियो यूजर मानक सबु मास रे किछि ना किछि नुवा ऑफर प्रदान करिथाय। गत मास आरंभ होइतिबार दमदार ऑफर वैलिडिटी को बढ़ाई एहार कोटी कोटी यूजर को खुशी खबर आनिछि। रिलायंस जियो गत मास रे आईपीएल अर्थात इंडियन प्रीमियर लीग आरंभ होबे पूर्वरु एही ऑफर आरंभ करिथिला। जेउथरे यूजर्स माने 90 दिन पई जियो हॉटस्टार र फ्री सब्सक्रिप्शन पाई पारुथिले। पूर्वरु जियो एही ऐप रे 17 मार्च रे 31 पर्यंत प्रदान करथिला, जहा एबे 15 एप्रिल 2025 पर्यंत बढ़ा दैछि। यूजर माने आगामी 15 दिन पई एही ऑफर र लाभ उठाई परिबे। तेबे आसंतु एही ऑफर टी कोन 219 टंका रिचार्ज प्लान जियो यूजर मानक 90 दिन फ्री जियो हॉटस्टार र सब्सक्रिप्शन प्रदान करा जाउछि। एही प्लान व्यतीत कंपनी जियो फाइबर किबा जियो एयर फाइबर यूजर मानक 50 दिन फ्री ट्रायल मध्ये प्रदान करूछि। एही क्रिकेट सीजन रे कंपनी एहार 219 टंका प्लान सहित यूजर मानक 90 दिन पय जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन प्रदान करूछि। एहा व्यतीत एही प्लान रे यूजर मानक 28 दिन र वैलिडिटी मिलिथाय, जेउथरे यूजर मानक प्रतिदिन 1.5 जीबी हाई स्पीड डाटा 100 फ्री एसएमएस एवं अनलिमिटेड कॉलिंग र सुविधा मिलिथाय। जियो र एही ऑफर नुवा यूजर मानक सहित पुराना जियो यूजर मानक पय मध्ये उपलब्ध है। 17 मार्च पूर्व जियो रो 219 टंकार प्लान सब्सक्रिप्शन करथे यूजर माने 100 टंका आराम सहित 90 दिन फ्री जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन पाई परिबे। पुराना यूजर मानक 219 टंका रिचार्ज करी एही ऑफर लाभ मिलि परिबे। पर नुवा रेकॉर्ड जियो कार्ड यूजर मानक 219 टंकार प्रथम रिचार्ज सहित एही ऑफर लाभ दिया जिवो। कंपनी जियो फाइबर एवं जियो एयर फाइबर सहित 800 रु अधिक टीवी चैनल 1000 रु अधिक ओटीटी प्लेटफॉर्म एवं अनलिमिटेड वाईफाई इंटरनेट रो फ्री प्रदान करूछि। कंपनी नुवा यूजर को 50 दिन पय फ्री ट्रायल प्रदान करूछि। जियो एया व्यतीत निजर 349 टंका 899 टंका एवं 999 टंका प्लान सहित 90 दिन फ्री जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मध्ये प्रदान करूछि। 349 टंका रिचार्ज प्लान यूजर मानक 28 दिन वैलिडिटी मिलिथाय। एही प्लान रे यूजर मानक दैनिक 2 जीबी हाई स्पीड डाटा र सुविधा मिलुछि। एहा से अनलिमिटेड कॉलिंग एवं फ्री एसएमएस सुविधा मध्ये मिलिबो। सेही भली 899 टंका एवं 999 टंका र प्लान रे यूजर मानक 84 दिन वैलिडिटी प्रदान करा जाउथिबार जणा पड़ो। आपण माने एबे पर्यंत जियो रो को प्लान टी यूज करछन्ती ता कमेंट करे निश्चय जणांतु। परवर्ती खबर राज्य में 19 सहर और पंचायत मद दुकान बंद। मुख्यमंत्री कहले एही बळी नुआ दिल्ली मुख्यमंत्री बड़ घोषणा राज्य में बंद हेबो मद दुकान। प्रारंभिक भाव एप्रिल 1 अर्थात गत 2 दिन पूर्व 19 सहर में मद निषेध करा जायछि। ए नै बड़ निष्पत्ति नै मोहन सरकार कैबिनेट रे एही निष्पत्ति गत 1 तारिख रु कार्यकारी होईछि। जनवरी 24 तारिख रे खारगनर महेश्वर रे अनुष्ठित कैबिनेट बैठक रे धार्मिक स्थल मद निषेध करबा को निष्पत्ति निया जायथिला। राज्य रे नूतन उत्पाद शुल्क नीति कार्यकारी एही नीति अनुसार 19 धार्मिक सहर रे मद बिक्री निषेध करा जिवो। राज्य रे 19 धार्मिक सहर एवं ग्राम पंचायत रे मद निषेध घोषणा करा जिवो। समस्त मद दुकान एवं बार उज्जैन उमेकेश्वर महेश्वर मंडेश्वर आर्चा महाराज चित्रकूट दतिया पन्ना मंडल मुलताई एवं अमरकांत सलकान बाकंदपुर बांधपुर ग्राम पंचायत सीमा रे बंद रहइबो। एही 19 सहरांचल एवं ग्रामांचल को संपूर्ण पवित्र घोषणा करा जायछि। गत 1 एप्रिल 2025 रे मद उपर संपूर्ण निर्देश लागू करा जायछि। मध्य प्रदेश रे मुख्यमंत्री मोहन यादव कहछन्ति जे निशामुक्त दिगरे राज्य सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक पदक्षेप नियाछि। एही पदक्षेप जनसाधारण विश्वास एवं धार्मिक भक्ति रे 19
ବିଲ୍ଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଭାବଶୀଳ ହେବ। ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଗୁଡିକରେ ମଦ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ନଗର ନିଗମ, 6ଟି ପୌର ପରିଷଦ, 6ଟି ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ 6ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମଦ ବିକ୍ରୟ ସମୟରେ ସକାଳ 9:30 ରୁ ରାତି 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସେହିପରି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ହୋଟେଲ, ରିଷ୍ଟ ଏବଂ ବାର କ୍ଲବରେ ମଦ ବିକ୍ରୟ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ରାତି 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ରାତି 12ଟା ପରେ ବାର, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ଲବରେ ବସି ମଦ ପିଇ ପାରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀ ବାର କିମ୍ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେଇ ମଦ ବିକ୍ରୟ କରାଇବା ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ରାଓ ଯାଦବ କର୍କଟ ଟିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ୟାନ୍ସର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋକିବାକୁ ଏହି ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। 9 ବର୍ଷରୁ 16 ବର୍ଷର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଏହି ଟିକାର ଗବେଷଣା ସରିଛି, ଏବେ ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଟିକା 5ରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କର୍କଟ ଟିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କେୟାର କର୍କଟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ ଉପରୁ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାବଧାନ, ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଭାରତରେ 90 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ବନ୍ଦ। ଭାରତରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛି। INI ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ 1 ଏପ୍ରିଲ 2025 ମଙ୍ଗଳବାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଯେ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଭାରତର 9.7 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 90 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା? ମେଟା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ 1.4 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ 500 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ କହିଛି AI ଚାଳିତ ମଡରେସନ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ରିପୋର୍ଟ ଉପକରଣ ନିବେଶ କରାଯାଉଥିବା ଭାରତରେ ଏହି 9,70,000 ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ର ଆପ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟପାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ଭାବେ AI ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଉପରେ କାମ କରି ଆସୁଛି। ଏହା ସହିତ ଆମର ଡାଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ୟୁଜରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥିବା ଭୁଲରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ IT ନିୟମ 2021 ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯାହା ୟୁଜର ମାନେ ନିଜ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହା ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କୁ ମିଳିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ପାମ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଆପ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲୋକମାନେ ଏପରି କିଛି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଏହିପରି ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତକାଲିଠାରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସି 16,000 ଅଧ୍ୟକ୍ଷପ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ଖାତା। ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଖାତା ଦେଖା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8,000 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସଠିକ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାର କରିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 35, 40 ଓ 50 ମାର୍କ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 30ଟି ଖାତା 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଶିକ୍ଷକ। ସେହିପରି 70 ଓ 80 ମାର୍କ ଥିବା ବିଷୟ ପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟାରେ 20ଟି ଖାତା ଦେଖିପାରିବେ ଶିକ୍ଷକ। ଖାତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2ଟି ସ୍ପିଡରେ ଖାତା ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଥମ ସ୍ପିଡ ହଉଛି 7:30ରୁ 12:30 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପିଡ ହଉଛି 1ରୁ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଖାତା ଦେଖାରେ ମୋଟ 16,000 ଅଧ୍ୟାପକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 3,93,616 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ରଖାଯାଇଛି। ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସି ଖାତା ଦେଖିବେ ଅଧ୍ୟାପକ। ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରୁ 28 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 172ଟି ଅଫିସ ଓ 1499 ସିପାହୀ ଚୟନ ହେବେ। ଆଜି 329 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଚୟନ କମିଟିରେ ଜଣେ IG, DIG ଓ ପୁରୀ PSP ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ବିଭିନ୍ନ ରାଙ୍କରେ 1671 ଜଣ ମନୋନୀତ ହେବେ। ପ୍ରଥମ 37 ପୋଲିସ ବଟାଲିୟନରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଡେପୁଟେସନରେ ଅଣାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କ୍ୟାଡେଟର ଜଣେ କମାଣ୍ଡର, 2 ଜଣ ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର, ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, 8 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 31 ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 24 ଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
परवर्ती खबर आरबीआई कला बैंक छुट्टी तालिका एप्रिल मासरे आपण बैंक काम रखुछन्ती कि ताले शीघ्र सारंतु बैंक काम कारण एप्रिल मासरे अधा दिन बंद रहिबो आपनको जदी बैंक रो छुट्टी दिन जणा न थाए ताहेले आपनको निराश हेबाकू पड़िबो आपण बैंक काम करिबाकू घरु बाहर जाइथिले हेले बैंक रे पहुंचीबा परे ताला पड़िथिबा देखिबाकू पाइबे तेनु एमिति परिस्थिति रे सामना पूर्वक थरे नजर पकाई आनंतु आरबीआई जारी रखथिबा बैंक छुट्टी तालिका ऊपर तेबे आपनको मध्ये बैंक छुट्टी तालिका ऑनलाइन जांच करि परिबे जदी आपनको घरु पई बाहर बैंक जानथि तेबे आ पूर्वरु भारतीय रिजर्व बैंक छुट्टी तालिका जांच करबा परे ही जानतु तेबे आरबीआई छुट्टी तालिका भितरे रविवार समेत 2 एवं 4 शनिवार भी आसुची एहा सब भिन्न भिन्न राज्य रे भिन्न भिन्न पर्व को हिसाब कले प्राय ए मास रे 30 दिन रु 16 दिन बैंक छुट्टी रहिबार जणा पडिछि तो बस एहा थिला आज रा टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज जदी आपन को हम वीडियो टी भल लागि ताले वीडियो को लाइक करे से तो वीडियो को संग से बहु मात्रा शेयर करंतु आपन जदी हम चैनल पे नुआ अछंती ताले चैनल को एबे सब्सक्राइब करि ता पाखर थिबा बेल आइकन को ऑल ओवर ऑन करियो कोन जा द्वारा जे भी जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपन माने हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम पाइ परिबे ब्यूरो रिपोर्ट डी न्यूज ओडिया।